Kani davda man bina. Niye bulumdan dıhtali aşağı? Kani davda. خشد نمیتونم بدوی. رفتیم. Assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omaded ba sahifa YouTube kanali man. Imroza videoda bora xudum gap mezanam va savolhoy shuma javob medam. Umidvorum ki ba shuma ma'qul meshava. Xo'p, shuma mepursen ki man chand sola hastam. Man 20 sol dorum. Man در کجا کار میکنم؟ در مکتب کار میکنم. معلمه زبان روسی هستم. عائله دار هستم. صاحب یک دخترچه شیرین رویک هستم. حاضر که تعطیل تابستانه های ماه آگوست که هست، تیاری به سرشوی مکتب، تیاری به قبول مکتب. اینجا صنف خانه را مترزاش ششته استم. آخران کار دامی صنف خانه است. ما پولو را کرسکه کردیم، دیوالارم тоним краска кабуд кардем, ҷои трезорам краска кардем, пардаҳоро часпондем, партаҳоро дровардем. Манак боша треза шӯӣ монда. Имсол трезомонро нав кардан. Худо ба шукр трезомон чӯбӣ буд, пластикӣ овардан часпондан. Анам хе треза шуштестем. Тамом охирон рӯзои корие ки мисол рӯзои тоза кардани мактабай. بعد چند روز خدا خواهد درس و سر می شود، با همراه کودک‌ها و میخریم. نه مکتب ما را بینید چقدر تازه، خوشرو، آزاده. یک ماه دراز ما هم کار کردیم، تازه کردیم، علف چیندیم، روفتیم، شکیدیم، پرتورا تازه کردیم، کرسکه کردیم. منم خیلی تازه شید. انا سکوچوی نمیترزه را میکنیم که انم خیلی کار دوست میداره. ما هم خیلی کندن و نغز میبینده و ایرانکاری نغز میبینیم را بینید چه بودم دا عصباش دا میفوره. ترزه را ما با خاطرم را ما در خونه لاته ترزه شوی ما بیارم و گازت هم خیلی کمتر تر میکنیم و میشکیم خوش رو میشه. بعدی ترزه با گازت شوشتن هم خیلی ترزه را بینید چه خوش رو میشود، تازه میشود. دستاتون هم گنده خوش رو میشود. نگاه کنید. دادام بین هم خیلی میشود. так что دخترکو یا перчатки پوشین با کار کنید. امروز کارمون در مکتب تمام شده. نکاز من مکتب رو مده صد برگ میرم به سر یک چیز. بعد من شما دا میگم که برای چیز میرم اونجا. دخترکای عزیز، مادرای مهربان، خواهرای عزیز، کدامی که مرا تماشا میکنین، حاضر من میتونم برای یک چکپ میزنم. بسیار بعد شما زدگی همین چیز من این چیز بسیار خوب میدونم، برای که بسیار من همین چیز رو میخرم. من در کمپانی فابرلی کار درآمدم به غرض کاری معلمگی. نه خدا با شکر 3-4 هفته شد که کار کردم. فایدهش نغز مونده است. امده چه فایدهش هم خودم دیده استم. اینجا در ما بورس کس کردگی بودم فابرلی. آن بارم اومده که با سر همراه رفته استم. در سربرگه 2 متر شانده سکلات دارم. اینجا در نوار گرفتم ممکن است. من جاشونم کمتر نشان میدیم خیلی برای شما. تقریبا 2-3 هفته میشه که من در فابرلی کار کردم. یکم خریدی ما 400 تومان سر شده. یکم کار کنیم در هیچ که روزی نبود، خصوصا شوهرم عموما روزی نبودن در کار. من بسیار زوره کردم اون کسا، گفتم که خیلی همین کار فایدهش هست. من در دیگر رو دیده استم همین فایدهش، اجازه دین من کار کنم. با یه عذاب راضی شدم. حاضر در همین 3 هفته که من 400 تومان خرید کردم، بار گرفتم فابرلی 1000 تومان شد پولم در 3 هفته. مثال پولی ما چه 1000 تومان شد. نه وقتی که من 400 تومان در بار گرفتم، مثال بود سرش یگان تومان دو فروختم. فایده هوای راست خود نکردم، نخوردم. با قطعی فایدهش ایده رفتم بار گرفتم. با هم خیلی کمتر زیاد شد. با هم خیلی 3-4 برده پولی ما 1000 تومان شد. من خودم باوری نداشتم که همین کارای دستی من میای. راستی گپ خریدارانی ما کی هستن؟ اساسا خیش تبارای من، مثال شوهری ما، مادری ما، خشتمانی ما، مثال
одамои наздики ман, холоҳои ман, баъд ҳамсояҳо. вақте ки намисол шумо мегӯед ман дафъа берлик кор омадам, уже ҳамсояҳо ба пурсон мешаванд, ин дорӣ вай дорӣ гуфта заказ мекунанд. баъд ҳам курсои ма ҳастанд бо ҳамкоро, ҳамин одамо ҳамаш уже дама клиент шидагиянд. то ҳозира ма заказ дорум, худо ба шукр мегӯям ки ҳамин кор да пеш почаи ма ғалтид. ман рӯзе ки ҳамин кори фаберлик ма сар кардам, бепул намондам, ҳар рӯз да дастам пул ҳастай, заказом ҳастай. вақте ки ма дар компанияи фаберлик регистратсия шидам, ҳамаи чиз да ма 20% арзон шид, 20% скидка шид. вақте ки регистратсия шидам, уже ҳамаи чиз арзон шид да ма 20%. баъд компанияи фаберлик ҳамаи чиз дорад, аз либоса саркардагӣ то хӯрокара, мисол косметика, парфюмерия, уход барои мӯй, уход барои рӯй, ҳамаи намуди чиз, даже посуда ҳам дорад. ҳамаи намуди чиза дорад компанияи фаберлик. инеҷа ба сари бор ма омадам, ба хотирам омадам ки аввал бояд пулма дар банкомат партом, обратно камтар фуромадам лестницара, да поён вай банкомати эсқата да фақат мешавад пули фаберлика партофта, ҷози пули фаберлика мепартома. баъд якта клиенти дигам айхати панҷакин бор заказ карда буданд, ҳамура пулша равон кардиян, аз банки эсқата ба номам мерам ҳозир мегирам. иҷа банка беҳад нақс кардиян, метрои коғазак метиҳан, баъди чанд муддан очиратат мераса, ба балангувак фарёд мекунад, дигар ҳеч ка наметавона ки бе очират кор сабуд кунад. коғазаки ма рақамаш D49 буду, баъди 5 муддан буду. ҳозир пула иҷа мегирам, ябора баъд мерам дар банкомат ишам и пулам мепартома, баъд мерам чизори ҳамаша як бора мегирам. ина ман ҳамаи борома гирифтам, оста оста хона мерам. и дар дасти ман ду сетка чизе ё ҳамаш заказанд, ягонташ барои худам нестанд, ё сразу ҳамаш ба савдо мерам, барое ки одамо ёро заказ кардагиянд. мақсади асосии компанияи фаберлик ин хариду фурӯш нест, балки одамонро регистратсия кардан аст ки ҳамон одам ба нархи арзони худаш ҳамон борро гирад. агар шумо хоҳиш дошта бошед, ман метавонам шуморо регистратсия кунам, шумо чизҳоро бо нархҳои арзон гиред, хоҳед барои худатон, хоҳед барои фурӯш. ҷама омадам, хона да расидам ва я овқоти тез тайёр мекунем. гречка ош, якум пиёза сирх мекунем, на тарсида камтар пиёза месӯзонем, барое ки овқоти мо сирхак шавад. баъде ки пиёзмон камтарам хеле сирх шид, баъд сабзиро қати картошка реза карда меандозем, камтар намак меандозем, таф метиҳем то мулоим шуданша меистем. баъде ки ям хеле мулоим шуд зербаки мо, камтар об меандоземша. баъди об андохтан тақрибан 20-25 минут меҷӯша. иҷа дама зира андохтаистам. ина баъде ки ҷӯшид, шираш пайдо шид, баъд гречка меандозем, камтарак биринҷ меандозем. ова то пушондани гречкара меандозем, ҳам маҳкам кишид, тамом. то обаш қоқ шиданам меҷӯша, баъд дам мепартоем. 20-25 дақиқаи дигар дам ки хӯрд, ҳамон гречка оши мо тайёр мешавад. бисёр бамаза, овқоти тез тайёр. марҳамат, истифода баред аз рецептҳои ман. соат ина 4:30 шид, 4:51 даже шида будае. ман ина обед мекунам, ина овқати морам тайёр шида, чиқа иштиёвар шида. осонакаш шумо метавонед тайёр кунед. ба ман иштиёитам, ба ҳар як касоне ки хурдеста бошам, ба шуморам иштиёитам. шахсоне ки хоҳиши кор кардан дошта бошед, ман номерои ватсап ма дар
комментария закрепить мекунам, метонин нависен, ма ба шумо кӯмак мерасонам. Ҳамаи нозикиҳои кора шумо мефаҳмонам. умедворам ки видеои имрӯза ба шумо писанд омадак, маъқул шудак. То на лайк монед, дастгирӣ кунед, комментария монед. Бо чӣ саволе дошта бошем ва ба саволҳои шумо тайёрам ки ҷавоб диҳам. рақамҳои ватсапи ман ҳамавақт кор мекунад. дар бораи кор боша занг назанед, илтимос фақат нависен. ман ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ҳамаша дар шумо мефаҳмонам. то дидори оянда, худо нигаҳдор.